반갑습니다. Hola a todos. 영상으로 예배를 드리는 쿠바의 여러분들에게 하나님의 축복이 가득하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Los bendigo en nombre de Jesús para que a través de este video que están dando el culto desde Cuba puedan recibir todas las bendiciones de Dios esta semana. 적은 사람이 예배를 드리기 때문에 어떤 일이 일어날 수 있을까라고 우리는 생각할 수 있습니다. Podemos pensar si estamos dando este pequeño culto, qué tipo de bendiciones puedan suceder en nuestras vidas. 그러나 예배를 드리는 이 시간에 하나님은 천사들을 통해 역사하고 계시고요. Pero en el momento en que nosotros estamos dando el culto, los ángeles, ejércitos de Dios están obrando. 예배하는 이 시간에 쿠바를 살릴 하나님의 소원은 이루어지고 있습니다. Y en el momento del culto, las obras de Dios están obrando, se está levantando las obras sobre Cuba. 오늘도 예수님이 그리스도라는 이 최고의 비밀, 복음의 비밀을 가진 여러분을 통해 하나님의 역사가 시작되기를 축복합니다. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo para que ustedes puedan entender y descubrir cuáles son esos misterios de Cristo. 기도하고 말씀 나누도록 하겠습니다. Vamos a orar para compartir de la palabra. 살아계신 하나님 감사합니다. Gracias te damos, Dios viviente. 쿠바 현장에 변하지 않는 하나님의 약속이 성취되도록 축복해 주옵소서. Bendice al pueblo de Cuba para que esa promesa que tú has hecho no cambie y continúen recibiendo esas bendiciones. 예수님이 그리스도가 되신다는 최고의 비밀을 가진 쿠바의 전도자들을 통해 하나님 나라 임하여 주옵소서. Que venga el reino de Dios sobre todos los evangelistas de Cuba que han descubierto el misterio de que Jesús es el Cristo. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 지난주 말씀을 통해 이스라엘 백성이 가나안 길을 가는 중에 여리고를 만났다는 말씀을 나눴습니다. La semana pasada estuvimos hablando de que en ese camino a Canaán el pueblo de Israel enfrentó el problema de Jericó. 가나안 땅에 들어가는 분명한 하나님의 계획 앞에 여리고는 무너졌습니다. Y en ese pleno camino hacia Canaán pudieron ver cómo los muros de Jericó fueron derrumbados. 하나님의 약속은 절대로 변함이 없죠. Es porque el plan de Dios, esa promesa no cambia, ¿verdad? 여리고는 반드시 무너지게 돼 있습니다. Y está destinado a ser derrumbado Jericó. 심지어 여리고와 같은 일들을 만난다 하더라도 하나님의 계획은 절대로 변하지 않습니다. Incluso puede que vengan problemas que sean así igual que Jericó, pero podemos ver que todo eso no va a detener el plan de Dios. 원래 모든 인간은 하나님과 함께해야 행복하잖아요. Porque el ser humano originalmente está feliz solamente cuando está con Dios. 물고기가 물에 살아야 행복하듯이 인간은 하나님을 만나야 행복할 수 있습니다. Así como los peces son felices cuando están dentro del agua, solo el ser humano es verdaderamente feliz cuando está con Dios. 하나님은 인간에게 모든 축복을 다 주시고 선악을 알게 하는 나무의 열매만 먹지 말라고 하셨습니다. Porque Dios le dio todas las bendiciones al ser humano y le dijo que solamente no podía comer del árbol del fruto del bien y del mal. 하나님과 인간의 약속이죠. Esa era la promesa entre el ser humano y Dios, ¿verdad? 그런데 사단은 그 하나님의 약속을 어기도록 거짓말하고 속임수를 썼습니다. Pero Satanás utilizó esos problemas para entonces ponerlo como si fuera un obstáculo y engañar al ser humano. 네가 이걸 먹으면 하나님처럼 될까 봐 그것을 두고 하나님이 먹지 말라고 한 거다라고 거짓말했죠. Mintió y dijo que solamente Dios había dicho que no podían comer de él porque podían convertirse como Dios. 그 유혹에 안 속으면 되는데 안타깝게도 인간이 그 유혹에 속아서 하나님의 약속을 떠나게 됐습니다. Ellos no podían, si hubiesen detenido esa tentación, no hubiesen sufrido tanto, pero ellos fueron engañados. 로마서 3장에 보니까 의인은 한 명도 없고 모든 사람이 죄를 범했다 이렇게 돼 있습니다. Porque si vemos en Romanos 3, dice que no hay justo ni aun uno porque todos han pecado. 내가 지은 죄가 아닌데 하나님을 떠난 모든 인간에게 주어진 죄죠. Porque no es que yo tenga ese pecado, sino que estamos alejados completamente de Dios y ese es el pecado original. 하나님은 그 사단의 손에서 재앙에서 빠져나오도록 예수 그리스도라는 해결책을 주셨습니다. Pero Dios nos ha dado esa solución para poder salir de todas esas ataduras de Satanás y ese fue Jesucristo. 그 그리스도가 하나님을 만나도록 길을 여시고 사단을 이기고 죄와 저주를 해결했습니다. Y Él ha detenido todas esas maldiciones y todos los desastres para poder salir de Satanás y fue a través de Jesucristo. 이 예수 그리스도를 마음의 주인으로 인정하고 영접할 때 하나님 자녀가 되고
하나님과 함께하는 원래 인간의 축복을 누릴 수 있습니다. Y cuando nosotros lo aceptamos y lo traemos como nuestro Señor, podemos restaurar ese ser humano original al que estábamos destinados desde el principio. 여러분이 이 그리스도의 비밀을 통해서 하나님의 자녀가 된 비밀을 가진 자라면 여러분이 가는 모든 길에 있는 여리고는 반드시 무너집니다. Entonces, si ustedes realmente son aquellos que tienen este secreto que desde el principio estábamos destinados a estar con Dios, entonces podrán restaurar completamente todo lo demás. 오늘 말씀의 제목이 외로움은 나를 바꾸는 시간표입니다. Hoy podemos ver que el título es que la soledad es el tiempo para cambiarnos a nosotros mismos. 이스라엘 백성이 그렇게 해방을 받아서 가나안 땅에 왔습니다. Entonces hemos visto que ese pueblo de Israel estaba en ese camino y ya estaban en Canaán. 그런데 원래 인간에게 주셨던 그 축복, 그러니까 가나안 땅에 들어가서 복음을 설명해야 될 그 축복을 이스라엘 백성이 상실해 버렸습니다. Pero entonces esas bendiciones que ellos estaban destinados a recibir una vez entradas en Canaán, pues las habían perdido. 그리스도의 비밀을 의미하는 양의 피 바른 날 해방된 비밀 완전히 잊어버리게 되고 Porque habían perdido completamente ese verdadero pacto de que el día que untaran la sangre del cordero, ese día serían restaurados. 광야길을 어떻게 인도해 왔는지도 잊어버리게 되고 Habían perdido incluso esas ideas de por qué tenían que pasar por ese camino del desierto ya. 그래서 이제 그 일을 같이 담당했던 모세랑 여호수아가 죽고 나서 새로운 지도자들이 14명이 지나갑니다. Y habían ya pasado 14 generaciones luego de líderes como Moisés y Josué. 그런데 그 14대 14대 동안 지도자 사사들이 있는 동안 이스라엘 백성은 가나안에서 계속해서 어려움을 당하고 고통을 당합니다. Y entonces todo este pueblo de Israel en ese lugar de Canaán ya estaban sufriendo incluso más problemas que los que tuvieron cuando estaban esos líderes. 이렇게 생각할 수 있죠. Pueden pensar de esta forma. 하나님이 분명히 가나안 땅에 들어와서 세계를 복음화할 복음의 성취의 축복을 주신다고 했는데 Puede que Dios nos haya dicho que nos daría las mejores bendiciones una vez que entráramos en Canaán. 왜 그 약속이 안 지켜지는 것 같아요? Pero parece que no está cumpliendo esa promesa. ¿Por qué será así? 내 능력과 내 형편과 상관없이 왜 계속 나에게 어려움과 고민과 갈등이 오는 거야? ¿Por qué será que vienen a mí todas estas preocupaciones o detalles que no puedo dejar pasar? 영적인 어려움이 왜 없어지지 않는가? ¿Por qué será que estas preocupaciones espirituales no dejo de tenerlas? 심지어 나는 말씀도 잘 안 들리고 나는 기도도 잘 안 되고 나 왜 이렇게 잘 안 되지? 이렇게 생각할 수도 있습니다. Pueden incluso pensar, a mí no me funciona dar el culto, ni siquiera puedo orar correctamente. ¿Por qué será que nada me funciona a mí? 그런데 로마서 8장 23절에는 이렇게 기록하고 있습니다. Pero en Romanos 8:21 dice de esta forma, 하나님께서 우리의 연약함을 이미 알고 계신다. que Dios mismo conoce ya nuestras debilidades. 그리고 그 연약함을 아시고 성령께서 탄식하며 우리를 도우신다고 기록하고 있습니다. Él dice que Él conoce esas debilidades y que obra a través del Espíritu Santo para restaurarnos. 기도가 되지 않고 말씀이 잘 들리지 않고 어렵다 하더라도 구원받은 하나님의 자녀와 하나님은 지금도 함께하고 있습니다. Y no solamente a través de esas cosas, sino que está con nosotros en cada momento, obrando a través del Espíritu Santo. 그 약속이 이루어지고 지켜지지 않는 것이 아니라 가장 중요한 것을 깨달아야 하는 시간이 온 겁니다. No significa que estaban sufriendo las mayores cosas, sino que a través de esos sufrimientos estaban dispuestos a poder descubrir que era lo correcto. 그렇게 이스라엘 백성이 어려움을 당하던 시간에 한나라는 한 여자에게 개인적인 문제가 찾아옵니다. En medio de todos estos problemas y dificultades, a uno de ese pueblo de Israel, a Ana, vino un problema muy grande. 그 당시에는 아이를 낳지 못하면 굉장히 무시당하고 어려움을 당하는 시대였거든요. Porque era una época donde si no tenías hijos, pues estabas sufriendo incluso repudio de toda la sociedad. 근데 이제 자기가 아이를 못 낳는데 막 이게 다른 부인들이 아이 못 낳는다고 막 무시하고 괴롭히고 어렵게 하는 거예요. Y ella no podía tener hijos y por eso estaba sufriendo tanto repudio de parte de las otras esposas de su propia casa. 근데 이제 아들이 있었으면 좋겠다고 생각이 되니까 아들을 달라고 하나님께 기도를 하는 겁니다. Y obviamente porque ella quería tener un hijo, empezó a orar pidiéndole a Dios que le diera un hijo. 그런데 아들이 안 생기는 거죠. Pero no salía embarazada. 그런데 만약에 아들이 태어나면 어떻게 되겠습니까?
Pero vamos a pensar que ella hubiese tenido ese hijo, ¿qué hubiese sucedido entonces? 아까도 말씀드린 것처럼 이스라엘 백성이 하나님이 복음의 비밀로 이스라엘 백성을 여기까지 이끌어온 모든 복음의 비밀을 다 잊어버리고 살고 있잖아요. Porque hemos visto que hasta ese momento el pueblo de Israel había estado olvidando completamente ese pacto y había vivido de esa forma hasta el día hasta ese momento. 만약에 아들이 태어나도 똑같이 복음 모르고 살 수밖에 없는 상황인 거죠. Entonces hubiese tenido ese hijo y hubiese sido de la misma forma viviendo alejado de Dios. 그때 한나가 깨닫게 됩니다. Y entonces ahí fue cuando Ana se dio cuenta. 아들이 필요한 게 맞는데 Es verdad que yo necesito un hijo, 복음을 이스라엘 백성에게 정확하게 설명할 사람이 필요하구나. pero necesito realmente alguien que le explique correctamente del Evangelio al pueblo de Israel. 복음 놓쳐서 재앙이 계속 오는데 이걸 막을 사람이 없는데. Porque no hay nadie que bloquee todos esos desastres que estamos teniendo por haber perdido el Evangelio. 복음으로 재앙을 막을 지도자가 필요하구나. 이걸 Neces- 알게 됩니다. Necesitamos un líder que a través del Evangelio pueda detener todos estos problemas. 그래서 아들을 달라고 하던 기도가 이스라엘 백성을 복음으로 회복시킬 나시린을 달라는 기도로 바뀌게 됩니다. Y por eso es que ella pudo cambiar la oración de dame un hijo a dame un nazareo. 오늘 여러분이 개인의 문제를 만날 수 있습니다. El día de hoy ustedes también pueden enfrentar problemas personales. 쿠바와 또 여러분이 계신 현장에 어려움이 있을 수 있습니다. Pueden tener muchas dificultades tanto en Cuba como en cualquier lugar donde estén ustedes. 하나님은 그 속에서 개인의 문제를 넘어서 시대의 문제를 보기를 원하십니다. Pero Dios quiere que más allá de esos problemas personales ustedes sean capaces de ver los problemas de la época. 이 시대에 복음 없어서 복음 놓쳐서 문제를 만날 수밖에 없는 현장. Ese campo que no queda otro remedio que vengan esos problemas porque han perdido completamente el Evangelio. 하나님은 여러분에게 쿠바를 살릴 하나님의 소원을 두고 여러분을 부르신 겁니다. Porque Dios los ha llamado a ustedes con ese deseo de que sean capaces de entregarle este Evangelio a todas las personas. 쿠바를 넘어서 중남미 현장과 스페인 그리고 스페인어권 그리고 전 세계를 살릴 축복을 하나님 여러분에게 준비해 놓고 있거든요. Porque Dios ya ha tenido todas esas bendiciones preparadas para ustedes más allá de Cuba, más allá de Latinoamérica, España, a todos los países de habla hispana. 시대의 문제를 보고 하나님이 내게 원하시는 것을 붙잡는 시간이 되시기를 축복합니다. Yo los bendigo para que sea un tiempo donde ustedes sean capaces de ver cuáles son los problemas de la época. 쿠바에 많은 사람들 살고 있습니다. Hay muchas personas viviendo en Cuba. 교회도 많이 있습니다. Hay muchas iglesias también. 그러나 예수님이 그리스도라는 이 정확한 복음의 사실을 아는 사람 많지 않습니다. Pero la verdad es que no hay muchos que conozcan de esta verdad de que Jesús es el Cristo. 하나님은 여러분에게 시대의 문제와 답을 알게 하시기를 원하십니다. Por eso es que Dios desea que ustedes tengan esa respuesta para dárselas a la época. 그렇게 태어난 사람이 사무엘입니다. Y la persona que nació luego de esta oración fue Samuel. 한나가 사무엘이 태어나면 복음을 회복할 지도자로 성전에 보내겠다고 하나님께 약속했거든요. Porque Ana prometió a Dios que ella entregaría a Samuel para la consagración del templo. 그래서 어린 아이 사무엘은 어릴 때 성전으로 가게 됩니다. Por eso es que el niño Samuel desde pequeño, él fue enviado al templo. 그리고 혼자서 성전에 있는 언약궤 옆에 누워서 잠을 잡니다. Y él desde pequeño solo estaba siempre acostado al lado del arca del pacto dentro del templo. 오늘 본문 사무엘상 1장에 보면 이런 내용이 있습니다. Porque si vemos en el texto del día de hoy, que es primera de Samuel 3, dice de esta forma. 사무엘이 언약궤 옆에 누웠던 그 시대는 말씀이 희귀한 시대다. En ese momento que Samuel estaba acostado al lado del arca, pues ese era un tiempo donde la palabra de Dios estaba desapareciendo. 그리고 이상도 보이지 않는 시대다. Y era un tiempo donde el propio Elí estaba perdiendo incluso la visión. 심지어 제사장이었던 엘리는 자기 처소에 누워 있고 Incluso él estaba acostado completamente en una cama postrado. 아무도 언약궤 옆에 누운 자 없는 겁니다. No había nadie al lado del arca del pacto. 단순히 언약궤 옆에 누웠다 이게 문제가 아니고요. Pero no era simplemente el problema de que él estuviese acostado al lado del arca, 복음을 잃어버렸는데 복음을 설명해 줄 지도자가 없고 복음에 집중하는 지도자가 없는 겁니다. sino que no había un verdadero líder que pudiera explicar a través del evangelio lo que estaba sucediendo o que estuviese al lado del arca del pacto. 그때 어린 사무엘이 언약궤 옆에 누운 겁니다.
Pero fue en ese momento donde este niño, este joven Samuel, estaba al lado del arca del pacto. 복음을 회복하고 복음에 집중하는 시간을 가집니다. Y fue un tiempo donde él pudo restaurar el evangelio y concentrarse en el evangelio. 쿠바에 계신 말씀을 듣는 여러분, Ustedes que están escuchando este mensaje desde Cuba, 옆에 있는 사람이 복음에 집중하지 않고 복음 모른다고 하지만 나는 사무엘처럼 복음에 집중하는 비밀이 필요합니다. por eso es que si hay muchas personas a su alrededor que no se concentran o no restauran el evangelio, pero ustedes necesitan tener ese tiempo para poder hacerlo a través de ustedes. 하나님은 혼자 언약 옆에 집중하는 사무엘에게 하나님의 음성을 들려주었습니다. Porque a ese Samuel que estaba solo haciendo todas estas cosas, Dios le permitió que pudiera escuchar su propia voz, 이스라엘 백성이 어떻게 될지, para que viera cómo iba, lo que iba a suceder con el pueblo de 다시 Israel 복음을 어떻게 회복할지, y cómo podía restaurar el evangelio. 하나님은 하나님의 음성을 어린 사무엘에게 들려주셨습니다. A través de la voz de Dios, él pudo confesarle esto a Samuel. 아이 사무엘이 혼자 성전에 있기 때문에 굉장히 외로운 시간일 수 있습니다. Puede que haya sido un tiempo de mucha soledad para este niño porque era muy pequeño. 그러나 제목 그대로 나를 바꾸는 시간이요 하나님의 것을 채우는 시간이 됐다. Pero como hemos visto desde el título, es ese tiempo de soledad que es el tiempo que me cambia y es un tiempo de sanidad personal. 여러분에게 이 하나님의 것이 채워지는 그리고 나를 바꾸는 시간이 되는 복음에 집중하는 은혜가 있으시기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes tengan esa gracia sobre cada uno de ustedes para que vean que es el tiempo de cambiarse a uno mismo y de llenarse completamente dentro de Dios. 그래서 예배 시간이 중요합니다. Es por eso que el tiempo del culto es muy importante. 그리고 기도하는 시간이 중요합니다. Es por eso que el tiempo de oración es muy importante. 하나님께 집중하고 복음에 집중해서 하나님의 말씀으로 나를 살리는 시간이기 때문에 그렇습니다. Porque es el tiempo donde yo puedo restaurarlo todo a través de la palabra. Es el tiempo de Dios darme la palabra para llenarme a mí mismo. 결국 이스라엘 백성은 전쟁을 당하게 되고 하나님의 언약궤를 빼앗기게 됩니다. Y en conclusión, fue un tiempo donde ellos enfrentaron guerras nuevamente y le quitaron incluso el arca del pacto. 아마도 언약 옆에 누워서 잠을 자며 언약에 집중했던 사무엘은 언약궤가 얼마나 중요한지 알았겠죠. Obviamente Samuel, que había estado siempre acostado al lado del arca, sabía bien qué tipo de gran importancia tenía esta arca. 그래서 아마 언약궤를 위해서 또 나라를 위해서 복음 회복을 위해서 기도했을 겁니다. Y obviamente él debe haber orado para poder restaurar ese evangelio para que su nación fuera salvada, para traer el arca del pacto. 전쟁이 나서 언약궤를 뺏긴 사건이지만 하나님의 말씀대로 성취되는 것을 사무엘은 보게 됩니다. Pero aunque ellos les fue quitada el arca del pacto, fue para Samuel el tiempo de ver cómo la palabra de Dios se cumple tal cual está. 그리고 나중에는 모든 이스라엘 백성을 모아 다시 복음을 회복하도록 여호와 앞에 돌아오도록 미스바 운동을 일으킵니다. Y luego fue ese tiempo donde se levantó el movimiento de Mizpa, donde todos se reunieron para restaurar ese pacto con Dios. 오늘 우리는 한나와 사무엘 또 이스라엘의 이런 모습들을 보면서 무엇을 붙잡아야 될까요? Entonces, hoy viendo todos estos acontecimientos, tanto como para Samuel, como para Ana, como para el pueblo de Israel, ¿qué es lo que debemos de llevarnos con nosotros? 쿠바와 또 여러분 현장에 있는 또 여러분 개인의 문제 속에서 하나님이 진짜 주시려고 하는 시대의 문제와 답을 보는 것. Es que ustedes, tanto en Cuba como en cada uno de los lugares donde estén escuchando esto, tienen que ver no solamente cuáles son los problemas de la época, sino cuál es la respuesta. 어느 누구도 도와줄 자 없는 그런 상황 속에서 하나님께 집중하며 하나님의 말씀과 하나님의 음성을 듣는 것. Es que donde nadie puede ayudarnos en ese lugar es que debemos de escuchar esa voz de Dios y poder entender lo que quiere. 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻대로 될 것이기 때문에 그 하나님의 계획이 무엇인지 보이도록 기도하는 것. Es estar en oración porque sabemos que la palabra de Dios se cumplirá tal cual y es estar dentro de ese lugar. 오늘 우리의 모습이 조금 연약해 보이고 부족해 보일 수 있지만 하나님 약속은 변할 수 없습니다. A veces podemos pensar que somos débiles o que no tenemos fuerza para nada, pero es ahí donde podemos ver que la palabra de Dios, incluso así, no va a cambiar. 온 세계가 전쟁과 정치적인 문제 때문에 시끄럽습니다. Porque todo el mundo está dentro de grandes problemas o conflictos bélicos y está siendo movido completamente. 좋다 나쁘다를 떠나서 정치로, 경제로,
전쟁으로 하나님 떠난 영적인 어려움 해결할 수 없습니다. Más allá de si es bueno o malo, pero podemos ver que a través tanto de la economía como la política, estos problemas no serán solucionados. 늘 다른 방법을 찾고 있는 시대 앞에 여러분은 복음이라는 답을 가졌습니다. Delante de esa época donde todo quieren solucionarlo a través de estas cosas y les es imposible, ustedes tienen la respuesta del Evangelio. 복음으로 쿠바와 또 남미 현장 그리고 스페인어권 모든 세계를 살릴 하나님의 약속이 여러분에게 있으니 이제 그 복음에 집중하기 시작하시면 됩니다. Entonces ustedes desde Cuba, desde cualquier lugar que estén escuchando este mensaje, que han tenido esa respuesta a través del Evangelio, es el momento para que ustedes se concentren en ello. 아마 주변에 분명히 여러분을 통해서 이 복음 듣고 살아날 사람이 준비되어 있을 겁니다. Yo sé que alrededor de ustedes están esas personas que desean escuchar y están preparadas para escuchar de este Evangelio y ser salvados. 하나님의 것으로 가득 채워져서 또 그 하나님의 것을 전달하는 증인의 축복을 누리는 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. Yo los bendigo en nombre de Jesús para que ustedes estén llenos de todas esas bendiciones y puedan ser capaces de entregarlas a otros. 기도로 예배를 마치겠습니다. Vamos a orar para terminar el culto. 살아계신 하나님, Dios de gracia, 시대의 문제를 보고 시대의 답을 가지고 하나님의 음성을 들을 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서. viendo todas estas cosas de la época y todo lo que necesita el Evangelio para salvar la época, nos has llamado a nosotros. 하나님의 계획이 보일 만큼 우리의 눈을 열어 주시고 Abre nuestros ojos para poder ver todos esos problemas y las bendiciones. 변하지 않는 하나님의 계획을 붙잡고 승리하도록 축복해 주옵소서. Y bendícenos para que podamos cumplir correctamente cuál es ese plan de Dios. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. 네, 이번 한 주간도 말씀 붙잡고 승리하시는 여러분 되도록 함께 기도하겠습니다. Oraremos juntos para que esta semana ustedes puedan seguir recibiendo todas esas bendiciones de Dios. 수고하셨습니다. Muchas gracias.